Alors, rentrée scolaire 2022-2023, les prix des manuels scolaires. Les prix des manuels scolaires inchangés. Qu'est-ce que ça veut dire inchangé? Stable. Il y a que les prix ne vont avoir aucune augmentation. Les prix des manuels scolaires inchangés. D'accord? Alors, le ministère de l'Éducation, alors tu lis. Le ministère de l'Éducation nationale. Alors, chauffe. Quel est le ministre ou le ministère? Le ministère ou le wizara? Le ministre ou le wazir? Alors, de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports a indiqué que le prix des manuels... Non, c'est pas le prix, que les prix... Que les prix des manuels scolaires demeurent inchangés pour la rentrée scolaire 2022-2023. Ah, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les prix des manuels ne vont avoir aucun changement, aucune augmentation. D'accord? Oui. Alors, le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et le ministère de l'Économie et des Finances ont pris quoi? Ont pris une décision conjointe stipulant la mise en place de quoi? D'un mécanisme de soutien aux éditeurs de manuels scolaires, et ce, après une série de consultations avec le comité interministériel des prix, a souligné le ministère dans un communiqué. C'est-à-dire, en bref, que les éditeurs vont recevoir un soutien financier bien sûr. يعني هذوك الناشرين غادي ياخذوا واحد الدعم مادي، يعني الوزاره ديال الاقتصاد والماليه ووزاره التربيه الوطنيه وواحد لو كوميتي، يعني هادو جلسوا اتفقوا بيناتهم بانهم غادي يعطيو واحد الدعم مادي للناشرين. داكوغ؟ الو علاش هادشي كامل؟ cette décision a pour objectif يعني a pour but. Oui. شنو le but ديالها؟ d'assurer la disponibilité suffisante des manuels scolaires en temps opportun pour la prochaine rentrée scolaire. Alors pour assurer la disponibilité suffisante، يعني هاد الدعم هذا عطيناهم علاش؟ pour assurer باش يضمنوا لينا، يعني بغينا نقولوا باش يضمنوا لنا الطباعه، يعني يضمنوا لنا الطباعه، يعني باش ما نلقاوش الكتب ناقصين في السوق. D'accord? Pour assurer la disponibilité suffisante, c'est-à-dire que lorsque moi, étant que citoyen, étant que consommateur, lorsque je, par exemple, chez la librairie pour acheter un livre ou un manuel, alors je dois le trouver. Oui. D'accord? هذه لا ديسبونيبيليتي، يعني انا نمشي فاش نمشي للمكتبه نلقى هذاك الكتاب. Et d'éviter toute augmentation de leur prix dans la foulée des efforts du gouvernement. يعني le gouvernement دار واحد المجهودات des efforts. Pourquoi? Pour préserver، يعني pour garder le pouvoir d'achat des Marocains، يعني في واحد لو نيفو اللي بغينا نقولوا اديكوا. يعني هنايا en grosso modo يعني que le ministère de l'économie vont donner un soutien financier, ou bien va donner un soutien financier, ou bien présenter un soutien financier aux éditeurs. Pourquoi? Pour assurer la disponibilité des manuels scolaires, pour préserver le pouvoir d'achat des Marocains, pour ne pas laisser le pouvoir d'achat se détériorer encore, et voilà, éviter l'augmentation des prix. Voilà, en vertu de cette décision conjointe et pour encourager la scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire. Et de la chikamel, pour encourager. Voilà. كيفاش غنشجع التمدروس؟ كيفاش غادي يشجعنا التمدروس؟ وغادي نحارب الهدر المدرسي، لا ديبيرديسيون هو الهدر المدرسي. الوغ كيفاش؟ فوالا، الوغ انا كيفاش الا دعمت اذا شنو العلاقه ديال انني غندعم الناشرين؟ شنو العلاقه ديال انني غادي ندعم الناشرين والعلاقه ديال انني غادي نحارب الهدر المدرسي؟ الوغ انا ملي غادي ندعم هذاك الناشر وغادي نخليه حافظ على الثمن ديال الكتاب، انت كأب عندك 3 ولا 4 ديال الوليدات، ملي غتمشي تشري الكتاب غتلقاه بنفس الثمن ديالو، ما غتلقاهش غلا. ولكن مثلا مشيت انت عندك واحد البنت غتقرا مثلا، ومشيتي مثلا وبغيتي تشري لك كتب ولقيتي بان الثمن مثلا ديال الكتب تزاد بواحد 500 درهم، الكتبه كامل ديال مثلا تزاد بواحد 500 درهم، تقدر كاين اللي غيقدر يخرج بنته على ديك 500 درهم، يقول لك انا ما عنديش 500 درهم نخلص على بنتي، غنخرجها من المدرسه. واش فهمتي؟ اذا هنايا الدوله ملي كتحافظ على هذاك الثمن فهي كتشجع التمدرس وكتحارب الهدر المدرسي. الو بنتي ليا عييتي ودابا الظهور، يلا نمشيو نصليو وغنجيو نكملوا. داكوغ؟